हरिः ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणिरूपमस्विनोऽप्यातम् इष्णन्निखाणामुम एखाण सर्वलोकम एखाण हरिः ओम। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, नमो नारायण। आप लोग दर्शन बड़ा सुंदर दर्शन आपण मानक समस्त को सुप्रभातम, शुभ सकाळ। जय जगन्नाथ परिवार तरफ हार्दिक अभिनंदन। मंगल आलती दर्शन करथिले आपण माने किछि समय पूर्वरु, पुणी आपण माने दर्शन कले माउसी माँ को, महाप्रभुंकर बेश श्रृंगार अवकाश दर्शन कले। तापरे वर्तमान बेश श्रृंगार चलीची पटब्रह्म नारायणकर। आउ रहिला मात्र 7 दिनर अवधि। आउ मात्र 7 दिन रे महाप्रभु आसीजिवे बड़दाण्ड को। बड़दाण्ड को ओह्लई आसीबे कालिया सान्त। आउ कालिया सान्तंक रथयात्रा आउ मात्र 7 दिनर अवधि पाखे आसिलाणी। आम महाप्रभुंकर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा आउ एई विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा दर्शन करिया पई समस्ते निजकू सुसज्जित करिवार लागिछंती। बरसकर अपेक्षा परे पुणी ए भाव विनोदिया ठाकुर महाप्रभु ए भक्त मानकू दर्शन देवा पई बड़दाण्ड को ओह्लई आसिबे। तेणु रथ, पथ, आकाश, भूमि सबु सुसज्जित। आओ भक्तंक मन आनंदित। आनंद मनरे भक्त माने अपेक्षा कर रही केमिति 7 दिन कटिब, मझिरे 6 दिन कटिब। महाप्रभु पहुँची जिवे बड़दाण्डरे। आ बड़दाण्डरे से चका नेत्र को देखी ये पाप नेत्र पवित्र हब। आउ मात्र 7 दिनर अवधि जय जगन्नाथ टीवी माध्यम रे सीधा प्रसारण रे आमे दर्शन करिबा महाप्रभु को। तबे दर्शक बंधु, आज गुरुवार। आश्चर्यर कथा, महाप्रभु तो अनवसर अछंती। अन्यान्य नीति तो जहाँ चली, किंतु ये अन्यान्य नीति चलिया भितरे आज कहीं टिके माँ महालक्ष्मी को कथा मने पड़ुछि। कहीं ना अणसर रे महालक्ष्मी कौन नीति रही, महालक्ष्मी को कौन उपासना रही। आसंतु अणसर रे महालक्ष्मी भूमिका कौन रही आमे टिके जानिबा। प्रथम कथा, महाप्रभुंकर एई जे गुरुवार आसे, गुरुवार रे प्रत्येक गुरुवार कथा जदि आमे देखिबा, अनवसर को छाड़देले, अनवसर सहित आमे अनवसर कथा आलोचना पछे करिया, किंतु प्रति गुरुवार रे एमिति नॉर्मल दिन मानक सकाळ धूप नीति शेष हवा परे माजणा नीति अनुष्ठित हुए। आओ से नीति रे 4 ओली दही आओ कोरा 4 सरा जोगा जाई थाए, जो माजणा गुरुवार रे पालन करा जाए। विशेष करी कहबा को गले जगन्नाथ मंदिर रे पालन करा जाउतबा विभिन्न नीति मध्य रे मुख्यतः 4 भागरे विभक्त करा जाई थाए। चतुर्धा गोटे हला दैनिक नीति, महाप्रभु बेश श्रृंगार होउछन्ती, आपण दर्शन करूछन्ती। गोटे हला दैनिक नीति, आउ गोटे हला सामयिक नीति,
आउ गोटे है जानी यात्रा तथा उत्सवादी नीति, आउ गोटे हूँ गुप्त नीति। चारि भागरे विभक्त करा जाय थाए। दैनिक नीति, सामयिक नीति, जानी यात्रा बा उत्सवादी नीति, आउ गोटे गुप्त नीति। वर्तमान जो नीति चली जगन्नाथ महाप्रभुकर ये सब गुप्त नीति। अनवसर समयर नीति महाप्रभुकर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन तांकर ये नीति हूँ गुप्त नीति। तेणु नीति बहुल ठाकुरंकर श्रीमंदिर भितर नीति पालन होउथिबा ए प्रकार व्यवस्था विधि परंपरा सारा पृथ्वी रे थिबा अन्यान्य मंदिर ठारू स्वतंत्र एवं जार तुलना मध्य नाही। जेमती गोटे नीति पालन करा जाए गुरुवार नीति, गुरुवार माजणा चंदन घटुआरी चंदन जोगेइबे, पालिया खुंटिया 2 खंड लागी माल एवं बिड़ुआ सेवक छामु देउड़ी जोगेइबे। पुणी प्राय 20 जन सेवक उपस्थिति रे गुरुवार माजणा नीति संपादन करा जिवो। ता भितरे महाजन बा पुष्पालक सेवक 6 जन, सुधसुआर, पर्वयात्रा जोगाणिया, आस्थान पड़ियारी, चंदन घटुआरी, पूजा पंडा, भितरछ महापात्र, पालिया पुष्पालक, पुणी विमान बड़ू 4 जन ऊर्ध्व, छतार, घंटुआ, खटसेज, मेकअप, ये समस्ते यादरे ये सेवारे सहयोग करिवे लागी थिबे। ये समस्तंकर भूमिका अच्छी प्रति गुरुवार रे। किंतु आज आम कहीं कथा आलोचना करुचे से विषय आम निश्चित आलोकपात करवा। तापर खाली एतिक नुह, तापर पुणी कौन हम ना माजणा नीति पाई कौन हम ना श्रीमंदिर रे बेहरण द्वार पुणी तथा दक्षिणी घर, बेहरण द्वार दक्षिणी घर सामने माजणा मंडप को आग धुआ जीव, आ सेठी मंडणी चांदुआ बंधा हब। तापरे जेतेबेले सकाळ धूप बढ़ीब 6 जन महाजन सेवक रत्न सिंहासन श्रीदेवी और भूदेवी की दक्षिणी घर को आणिबे ना श्रीदेवी भूदेवी की एवं दक्षिण श्रीदेवी भूदेवी की रत्न सिंहासन तापरे दक्षिणी घर मदन मोहन को आणिकी माजणा मंडप रे विजे करेइबे। अच्छा, सुदस्वार सेवक कौन करेंगे सेठी उपस्थित रहीकि माजणा नीतिर आवश्यक जिनिस मान जितेबाला जोगेबे माजणा पाईकी गोटे ओली दही आवश्यक पड़ी थाए। आओ प्रथम प्रारंभ रे महाजन सेवक माने उभय प्रतिमा को माजणा करेंगे आउ खट उपरे नहीं कि बसेइबे। आज महाप्रभु कौन केड़े सुंदर मझिरे तुलसी धारण करिकी शुक्लांबर नीलांबर देखा जाउछन्ती। आज बढ़िया देखा गले नारायण महाप्रभु मथारे जेमती लाल छत्ती टाणी। घटना कौन आज महाप्रभु का आम देखिले जेमिति भी कह से जगह से भितर महाप्रभु बेमार रे पड़िछन्ती, भितर महाप्रभु बेमार पड़िछन्ती, असुस्थ अछन्ती, तांकु कहीं दर्शन करि पारुना, कबाट बंद अछि, कबाट बाहर नारायणकर पट ब्रह्मकर आमे दर्शन करुछे। तेणु जेतेबेले प्रतिमा को खट उपरे नहीं बसेइबे भितर 6 महापात्र प्रसाद लगे, ये प्रसाद लगे कहले चंदन लगी करेंगे। आस्थान पड़ियारी एवं सुदुस्वार सेवक सेठी पूजा ठा करेंगे। 3 ओली दही आउ 3 सरा कोरा भोग सकाशे रखाजिब। कथाटी ये देखु महाप्रभुंकर केमती नीति मंदिर जगन्नाथ। तापरे पूजा पंडा सेवक कौन करेंगे
ନା ସେଠି ଆସିକି ପୂଜାରେ ବସିବେ। ପୂଜାରେ ବସିବେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ, ଅର୍ଥ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ପୂଜା କରି ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଭିତର ଛମାପତ୍ର କର୍ପୂର ଏବଂ ବଳିତା ଆଳତି କରିବେ। ଏଠି କିଏ କେମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅକ୍ଷତ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦାପନା କରାଯିବ। ତାପରେ ଦୀପର ଧୂପ ଛେକ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଭୁଆ ହେବ ଭୋଗ ଦୁପ୍ରହର ଧୂପ। ଇଏ କାମ ଯେତିକି ଇଏ ସବୁଯାକ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ସରିବା ପରେ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତା ଭିତରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଧୂପ ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବ, ଛେକ ବୁହା ହେବ। ସେ ଛେକ ଆସିଲେ ଛେକ ବୁହାଇବା ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶବ୍ଦକୋଷରେ ଛେକ ବୁହା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଦୀପର ଧୂପ ଛେକ ଆସିବ ମହାଜନ ସେବକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆଉ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ନେବେ ଏବଂ ମଦନ ମୋହନକୁ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆ ଭିତରେ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆଉ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି କରିବେ। ଇଏ ମାଜଣା ନୀତି, ଏ ହେଉଛି ମାଜଣା ନୀତି। କେବେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ହେଉଛି ସାମୟିକ ନୀତି। ଗୁରୁବାରରେ ଏସବୁ ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୁରୁବାରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୀତି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ, ରାତିରେ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ପାଳନ। ଏ ନୀତି ସବୁଦିନ ଯେମିତି ମାଜଣା ଆମେ କହିଲେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାଜଣା, ଏ ନୀତି ସବୁ ପାଳନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାରରେ ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ପାଳନ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ପାଳନ ହୁଏ ରାତିରେ, ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକତ୍ର ମିଳନ, ତାଙ୍କର ଏକତ୍ର ମିଳନ ହୁଏ, ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏକତ୍ର ମିଳିଥାନ୍ତି, ଏକାଠି ହେଇଥାନ୍ତି। ଏ ନୀତି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାତିରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ 2 ଖଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହେଇଥିବ। ଆମେ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେଣି। ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ କାହାକୁ ନା ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ତ୍ୱମ୍ କାଲି ତ୍ୱଞ୍ଚ ତାରା ତ୍ୱମସୀ ଗିରିସୁତା ସୁନ୍ଦରୀ ଭୈରବୀ ତ୍ୱମ୍ ଦୁର୍ଗା ଛିନ୍ନମସ୍ତା ତ୍ୱମସୀ ଚ ଭୁବନା ତ୍ୱମ୍ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶିବା ତ୍ୱମ୍। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜୟ ପଦ୍ମ ପଲାଶାଖୀ ଜୟ ତ୍ୱମ୍ ଶ୍ରୀପତି ପ୍ରିୟେ ଜୟ ମାତର୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଂସାରାର୍ଣ୍ଣବତାରିଣୀ। ଯିଏ ପଦ୍ମ ପଲାଶ ଭଳି ନେତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତି ହେ ପଦ୍ମ ପଲାଶ ନେତ୍ରେ ତୁମର ଜୟ ହେଉ, ହେ ଶ୍ରୀପତିଙ୍କର ପ୍ରିୟେ ତୁମର ଜୟ ହେଉ, ହେ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମର ଜୟ ହେଉ, ହେ ସଂସାର ସାଗରର ଉଦ୍ଧାରକାରିଣୀ ତୁମର ଜୟ ହେଉ। ସଂସାର ସାଗରର ଉଦ୍ଧାରକାରିଣୀ ମା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବି ମା ମଙ୍ଗଳା, ଆମେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆମର ବାଟ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ପ୍ରଥମେ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ପରେ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ରୂପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ
ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୂଜା, କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୂଜା ଏସବୁ ଆସିଛି ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ରାଜନଅରରେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ରାଜନବର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ବାରାହୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ସାତ ଭଉଣୀ, ପୂର୍ବରେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ପଶ୍ଚିମରେ ରାବଣୀ ବା ରାମଣାଇ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ପୂଜା ଯେଉଁ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଥିଲା, ଶାକ୍ତ ମତରେ ବଳଭଦ୍ର ପରାବିଦ୍ୟା ତାରା ସ୍ୱରୂପ, ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଜଗଦମ୍ବିକା ବା ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତାରା ଯନ୍ତ୍ରେ ପ୍ରଲଙ୍ଘଗ୍ନମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀମ୍ ଶ୍ୟାମାଚକ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବେ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା। ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରିକା କାମ୍ପିଲବାସିନୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ମହାଶକ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱଧାତ୍ରୀ ଯେ ରଜତ ନିର୍ମିତ ବା କନକ ନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଜିତା, ଯିଏକି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ରାଧିକା ସ୍ୱରୂପ। ନିତ୍ୟାଙ୍ଗ ସମ୍ଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି ହିଁ ସୁଦର୍ଶନମ୍। ତାପରେ ଇଚ୍ଛା, କ୍ରିୟା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମାୟା ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଷଟ୍ କୋଣିକାର ଯିଏକି କର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରଗତା ମହା ଆଧାର ଶକ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟୟା ବିରାଜିତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବିମଲା ସା ପରିମାୟା ଜ୍ଞାନ ରୂପା ଚ ମଙ୍ଗଲା। ଇଚ୍ଛା ହି ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରିୟା ରୂପା ଚ ଉତ୍ତରା। ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି। ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଟ ମଙ୍ଗଳା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ, ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ, ନୈಋତ କୋଣରେ ବିମଳା, ବାୟୁ କୋଣରେ କମଳା କମଳାତ୍ମିକା, ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଉତ୍ତରାୟଣୀ। ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ଦେଖେ, ସେଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସିଥାଏ ଅଷ୍ଟ ସଖୀଙ୍କ ବିଷୟ, ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ଅଷ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ସା ନିତ୍ୟା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଦାୟିନୀ ରାସ ଚକ୍ରେଶ୍ୱରୀ ସର୍ବେ ରାସମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟଗା। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ବହିଦେଶରେ କାତ୍ୟାୟନୀ ମହାମାରୀ ଶକ୍ତି ଶୀତଳାଙ୍କ କଥା ଆସିଛି ପୁଣି ଉତ୍ତରରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ରାଜଶକ୍ତିମୟୀ କାଳୀ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟିନୀ ନବର ଗଲାଣି, ମାତ୍ର ସାଧକର ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ନବର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରାହୀ ପରମା ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ସଂସ୍ଥିତା, ତା ପାଖକୁ କିଛି ଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦୁର୍ଗା ଯିଏ ଗୁଡ଼ିଆ ସାହିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଉପାସିତା। ଆଉ ଲଙ୍କାପୁରାଧୀଶ୍ୱରୀ ରାବଣେଶ୍ୱରୀ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରବାସିନୀ। ତେଣୁ ଏଠି ଗେଲବାଇ ଦୁର୍ଗା ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ାମୟୀ ଦୁର୍ଗା, ଗେଲବ ବିଷ୍ଣୁ ତୋଷିନୀ ଶକ୍ତି ସଙ୍ଗମ ତନ୍ତ୍ରରେ। ତାପରେ ବିଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଶକ୍ତି ନବଦୁର୍ଗା ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହାସ୍ୟାଙ୍ଗୀ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର କରାନ୍ୱିତା ମା ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ, ଗୁରୁବାରରେ ସତେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତରେ ଇଏ ପଢ଼ାଯାଏ ହିରଣ୍ୟବର୍ଣ୍ଣା ହରିଣୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଜତସ୍ରଜା। ଏଠି ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଲାଗୁଛି, ହଳଦିଆ ଫୁଲ, ହିରଣ୍ମୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହିରଣ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ, ସୁନେଲି ଫୁଲ ଗୋଲ୍ଡେନ୍, ଇଏ ରଜତ ପୁଷ୍ପ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଜତ ସ୍ରଜାମ, ସୁନା ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ମା ଭରି ହେଇଛନ୍ତି।
मंडणी होउछन्ति। चंद्रान हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। से माँ को कह जाए सुवर्ण वर्ण हास्यांगी शंख चक्र करान्विता धनुर्बाण धरा देवी कुमारी वनवासिनी वनजा कंटका विधा विष्णु रूपेण सेविता वन दुर्गा पराशक्ति नीलवन विहारिणी। तेणु शक्ति को कथारे गोटे जिनस आसे जे कि नीलाद्रीर वन दुर्गा अन्यत्र मूर्तिंकर पूजा देखा मिलेनी। जेते स्थान रे शक्ति पूजा सबू हुए। एकादश अध्याय चंडी बा दुर्गा सप्तशती रे प्रणाम मंत्र रे प्रणाम को आउरी ईशान कोण को प्रणाम करिकी ईशान कोण को गले आमे विश्वेश्वरी जगदात्री संहार स्थितिकारिणीकर बामाचार पीठ पाइबा। जहाँ को आमे आलोचना करथिले नितेई धोबणी प्रसंग। तेणु एठी गोटे जिनस आसुची जे परितस्तम स्वमूर्ति भी एठी स्कंद पुराण 41 श्लोक रे शक्त उष्टे परिकीर्तिता। अर्थ मंगला वटमूले तु पश्चिमे विमला तथा शंखस्य पृष्ठभागे तु संस्थित सर्वमंगला। पुणी अर्धासनी अचंदी कोउटी ना अर्धासनी तथा जे कि लंबा कुंभेर दिशी संस्थिता आलाम चंडी। पुणी कालरात्रि रूपरे दक्षिण काली कालरात्रि दक्षिणस्याम पूर्वस्यातु मरीचिका कालरात्रिया तथा पशुचंड रूपा व्यवस्थिता चामुंडा। एतासाम अष्टशक्तिनाम दर्शनात् कीर्तिनाम तथा नश्यन्ति सर्व पापानि हयमेदम फलम लभेत। चामुंडा दक्षिण काली अलाम चंडी अर्धासनी सर्वमंगला तापरे मंगला मरीचिका ए हेले किए ना अष्टशक्ति। ये गोटे प्रसंग। तेणु यही जो अष्टशक्ति भितरे मतांतर रे मर्चिका चर्चिका मध्य रथभूमि व्यवस्थिता। यही न्याय रे आपण रथयात्रा बर्तमान आउ रहिला केते 7 दिन अवधि। महाखला जो रथगड़ा भूमिर उभय पार्श्वर उभय शक्ति बड़ दाण्डर अछंती जड़े मर्चिका जड़े चर्चिका। तेणु ये मर्चिका और चर्चिका एमानक व्यतीत माने लोक व्यक्ति मध्य आपण देखिबे लोक मानकर कथा मध्य प्रसिद्धि लाभ करिछि। बट बाट अंता घट मानक मंगला क्षेत्र को जगिण छंती देवी अनर्गला। एटी गोटे कथा देखंतु बाट मंगला क्षेत्र को जगिकी अछंती। ओहो आज एतळु गोटे फूल खसिला ना आगु खसिला मु देखिनी मो नाई से फूलटी खसिला से पुणी रहिला सेठी। एटी फूल खसई माँ सूचना दौरान जे मु अच्छी तो पछरे मु अच्छी। तेणु बाट मंगला जे बाटरे आमे दर्शन करुचे बाट मंगला को छाड़देले महापथर हुलुहुलिया माने भितर बट मंगला आउ पथर हुलुहुलिया कूल बाट मंगला जहाँ को कहा जाए ये श्रीक्षेत्र द्वारवासिनी। यही माँ को जेहेतु बाटरे अछंती तांको कहा जाए श्रीक्षेत्र द्वारवासिनी। तेणु पंता मंगला सागरर कराल ग्रासरे लुप्त हेबा पूर्वरु
डेल्टा कॉलोनी भितर मध्य पंडित सदाशिव रथ शर्मांकर दिग्दर्शन साहाय्य पुनः प्रतिष्ठिता। तेणु मंगला घाट पथरे विमान बड़ुसाई प्रांतरे घाट मंगला एमाने अष्टकाली भितर प्राचीन लोक मतरे एमाने क्षेत्र को जगी थिले। तेणु एठी चारोटी घाट कथा देखा जाए। गोटे बाट मंगला श्रीक्षेत्र प्रवेश रे गोटे बाट मंगला आउ गोटे मंगला घाट गोटे बाली घाट गोटे लोकनाथ घाट। तेणु उपशक्ति रूप रे अग्निकोण रे माटी मंडप साई रे माँ अळई पूर्व दिगरे हेरा गौरी मुंडरे कथा कही न पारुथिबा जो बालक मानकर बाक शक्ति प्रदायिनी जाडेश्वरी बा जाडुआणी नाम से प्रसिद्धि लाभ कर माँकर विभिन्न स्थान रे विभिन्न कथा। तेणु साक्षात भक्तिदायिता जे कि पति मानकर आदिस्थल दईतापड़ार अवस्थित रही हाथ जोड़ी ठाकुराणी जे हाथ जोड़ी नाम माने अभी ख्यात। अनंग भीम द्वारा प्रतिष्ठित शिल्पी मातृका एवं अन्य पत्नी दुई भौणी से पथुरिया साई रे विराजिता जे कि माने निमग्न शक्ति। तेणु कौनसी विशिष्ट घटना रु संभूता एमाने। तेणु जदि जगन्नाथ मंदिर निर्माण कर्म चलित उदाहरण रही चलता बेले शिल्पी माने जो पथुरिया से मैंने कार्य करिकी थकी गले काम मन लगिलानी। ठीक यही समय विमला माँ तांको देहरु दुईटी उपशक्ति सृष्टि कले अपूर्व सुंदरी शिल्पी माँ जे शिल्पी मानकर कार्यक्षेत्र रे चपला परी बुली बुली तांको मनरे उन्मादना सृष्टि करने को लगिले। शक्ति कथा ये से कह जाए मोहिनी रूपरे मागो तुमे दी भौणी मोहिण शिल्पी मन कलतकारेणी अल्य पद्मा नाम रे प्रकट होइल बड़ देउल रे मात बाना उड़ाइल। तेणु तांको अल्य पद्मा दी भौणी। तेणु लोक उक्ति मतरे से देवी आराध्य रूपरे से प्रतिष्ठिता। तेणु एमिति अल्लेई जाडुआणी जहाँ को अल्लेई ठाकुराणी अल्य पद्मा कह जाए अल्लेई ठाकुराणी अल्लेई जाडुआणी हाथ जोड़ींकर मध्य आख्यायिका पथुरिया साई रे प्रचलित अछि। एमती समग्र पुरुषोत्तम विभिन्न समय सिद्ध शक्ति को नहीं शाक्त प्राधान्य हो जाइए यार उभारिका भूमि बोली मध्य आपको कह जाई परिबो। तेणु आम बाट मंगला को दर्शन करुचे पुणी आम नारायण पट्टब्रह्म को दर्शन करुचे। एपटे अलंकार गोटे गोटे खुशी दौरान सेपटे महाप्रभु वेश श्रृंगार होउछन दीपटीए महाप्रभु माँ निकटरे प्रज्वलन करुछंती जो भक्त प्रदत्त दीप ये जहाँ को कहा जाए भक्त तो मते कहे माने माँ सदाबेले जे माँ प्रभु मते तमे दीपटीए करि दियो कहीं ना दीपटीए मते करि दियो प्रभु तुमरी पाखरे जलुथिबी सकाळ संध्यारे श्रीमुख को चाही तुम दर्शन करुथिबी। माँ को एक कथा कहे जे दीपटीए मते करि दे माँ तोरी पाखरे जलुथिबी सकाळ संध्यारे तो मुख को चाही तोर दर्शन करुथिबी। एबडे महाप्रभु को चाही कि कहे बाहु तले मते रख महाबाहु निर्भय रे रहिथिबी शिलाटीए होई 22 पाचे तो पंडी चाहिथिबी। तेणु एठी जागर तो दीपर दर्शन बहुत सुंदर दर्शन आपण माने सुनिचंती सुनामधुन्या कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल भावपूर्ण कंठरे भी ये भजन शुणी माटी दीपटीए करि दियो मते तुमरी मंदिरे जलुथिबी सते जागर रे प्रभु राति सारा जली जली लिभि जाउथिबी जेते तुम देहे मिसी जाउथिबी सेते ढाली दियो तुम कृपा धारा।
जलिब लिभिब तुमरी इच्छारे हे शिव शंभु तुमे परा सबू मो जीवने परा तमे ही सबू। तेणु ये दीपर दर्शन भक्त दीपटे लगे कहे जे मते अज्ञान रूपक अंधकार दूर कर ज्ञान रूपक आलोक देखाओ। मु जानी ज्ञान रूपक आलोक कौन किंतु हे माँ हे महाप्रभु मु तमरी पाखरे दीपटे जालिली मते ज्ञान रूपक आलोक देखी अज्ञान रूपर अंधकार को मो ठारू दूरे नि जड़े माँ जड़े माँ दंडी प्रसाद पाइले दंडी प्रसाद यही माँ को कथा देखिले मन पड़ुची जेमिति कि तत्कालीन समय मोगल महाराष्ट्र शासनर मध्यभागे साई मान प्रतिष्ठित हो बानाम्बर नाम शिव मंदिर मान प्रतिष्ठित है किंतु शिव एकाकी रहिबे केमिति हरिवंशपुर रे कुंडेईवेंट साई रामचंडी भली देवी पीठ मान महात्म्यमूलक घटना ग्रामदेवी रूप से प्रतिष्ठित है। तेणु सात साईर सात ग्रामवासिनी व ग्रामदेवी जी हेले कालिका साई रे दक्षिण काली बासेली साईर बासेली हरचंडी साईर हरचंडी बाली साईर बाराई दोलमंडप साईर नारायणी मतांतर रे साई कालिका एवं कुंडेईवेट साईर रामचंडी साई ठाकुराणी भाव में अंतर्भुक्त आमे माँ को दर्शन करने को पाइले। तापरे पूजा सांगरे देवी पूजा बहु स्थान रे जड़ित हो रही गोटे नाम आसी माँ वन दुर्गा ये जो वन दुर्गा शब्द रु परंपरार सृष्टि ये परंपरार कारण बनर अलंकार ये फूल धन्य से खुशी एते जे मोर बड़ सौभाग्य मु बनमल्ली होकर पड़ी था बा बनर फूल होगी किंतु एठी माँ पाखे लगी हो प्रभु पाखे लगी हो बनरे फूल पड़ब झड़ीज किए देख क्या से बास्ना हम से बण कथा बण रही किंतु ये माँ पाखे प्रभु पाखे लगिगले जीवन धन्य हो गला। पुष्प मूले बसेत ब्रह्मा पुष्प मध्य तु केशव पुष्पाग्रे महादेव तुम दलेश्च सर्वदेवता पुष्परे एमाने बसीभूत था तेणु एठी जेमती है कि वन दुर्गा वनवासिनी दुर्गा रूप में माटी मंडप साईर बकुल जोगिनी सी अच्छा गछकाली नाम ख्याति लाभ कर कुंडेईवेंट साईरे जेनारी गछ जे रामचंडी बा अश्वत्थ जोगिनी जे कि विराजिता लोकनाथ घाटा रास्ता रे आपण देखिए भद्र जोगिनी बा तथा तालबणिया द्वार देश संप्रति जो स्टेशन रास्ता रे झाड़ेश्वरी जहाँ बाट जोगिनी बोली कह जाए जड़े बकुल जोगिनी जड़े अश्वत्थ जोगिनी आउ जड़े हेले बाट जोगिनी होचंदी झाड़ेश्वरी। तापरे स्वर्ग द्वार को देखिए स्वाभाविकतः मुक्ति स्थल सेठी मुक्ति देवी ही प्रतिहारिणी एतद व्यतीत आपण शक्ति उपासना देखिए ग्राम्य श्मशान बा कर्कट पेंठ महाकांतार रे श्मशान चंडिकाकर अवस्थिति मध्य शाक्त विभूति पृथक नुह कौल अवधूत माने यही महाकांतार रे आपणार साधन प्रक्रिया द्वारा प्रभाव विस्तार कर शाक्त आश्रम बा पीठ भाव में कर्णामगिरी बा कपाली पीठ वर्तमान विलुप्त प्राय भुवनेश्वरी पीठ एवं गोपाल तीर्थ पीठर मध्य अवस्था तारी भली तेबे से जहाँ हो 84 पीठ मान संपृक्त शाक्त विभूति द्वारा प्रणाम करुच्ची आज नुहे जुग जुग धरी नाना भाव ये उड्डीयान पीठ
उत्कलर अन्य नाम उड्डियान। वही उड्डियान परमपीठ नाम ख्यात तंत्र पद्धति उड्डियान पीठ कहुई। व्यापक शाक्त संभार गोटे निर्दिष्ट समय सृष्टि नुहे, ये हूँ जुग जुगर साधना मीमांसा एवं संपृक्तिर ये गोटे पंजीकृत अवदान। तेणु मित्रा वरुण ठारू ये परंपरा सृष्टि होगी भक्तमंडल रे से क्रम विकास घटी। तेणु दुर्गा मंडल पूजारे मध्य कहा जाए प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मित्रा वरुण निमित्य प्रतिष्ठान्ते करमेत्रम मंडले दैवते सह। तेणु संपूर्ण जगतर स्वरूपा से सर्वशक्तिमयी दिव्य रूपा माँ तुम्हें आम मानक भय सम्मुख को भय समूह को रक्षा करने को एमिति सर्वव्यापी होइच। तेणु तुमको हे माँ शत शत प्रणाम। तेणु तांको कहा जाए सर्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वित भयतस्त्राहि प्रभु भयेभ्यस्त्राहि भो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। तेणु एठी महाप्रभुंकर जेते सबु नीतिकांति रही श्रीक्षेत्र रे बहुल भाव रे आपण माने देखिबे शक्ति तत्व एवं कृष्ण तो वैष्णव तत्व एवं शैव तत्व शिव तत्व विष्णु तत्व शिव तत्व शक्ति तत्व वैष्णवी माँ पुणी तीन तत्व रे शक्ति तत्व रे वैष्णवी एवं शिव तत्व रे शैवी बा वाराई एवं शक्ति तत्व रे माँ निजे अंबा वा अंबिका। तेणु माहेश्वरी महेश्वर तत्व रे माहेश्वरी आउ ब्रह्मा तत्व रे ब्रह्माणी विष्णु तत्व रे वैष्णवी। तेणु ए सबु जेतिकी लीला आमे देखुचे महाप्रभुंकर महाप्रभुंकर नीलचक्र को आमे दर्शन कर महाप्रभुंक नीलचक्र उपरे ध्वजा विराजमान ध्वजा उड़ुची आज टिके जोर उड़ुनी तथापि उड़ुची किंतु ध्वजा फरफर उड़ुची सीधा नीलचक्र पर ध्वजा विराजे माथे पे साजे हीरा ठाकुर आगे दासी नाचे गावत दास कबीरा। आउ 7 दिनर अवधि तेबे आमे आलोचना करुथिले जे आजी पुणी गुरुवार आउ माजणा नीति विषय आपण माने श्रवण कले एकांत नीति विषय जेतेबेले ता मध्य वैष्णव आउ वैष्णवींकर मिलन गुरुवार रे किंतु देखंतु ए गुरुवार रे ए जो हबनी मिलन हेबेनी किंतु कौन हुए नीति आपण देखंतु। सर्वप्रथम जेतेबेले नीति आरंभ हब ता पूर्वर 2 खंड आज्ञामाल जगन्नाथ श्रीअंग रे लागी 2 खंड गोटे बाम पटे गोटे डाहाण पटे खंडीए माल थिबो तुलसी मिशा जी कि थिबो दक्षिण भुजरे आउ गोटे साधा माल थिबो बाम भुजरे साधा साधा कहले आपण कहबे आज्ञा ये कौन साधा मसला ये कौन पंडित सकाळू बसिक आमको शुणेले जय जगन्नाथ टीवी रे आ जदि एकता 9टा बाजिला जे उठी नथिबो ताको ई बेला लागिवो हाँ नुह
ନାଇଁ, ସାଧା ମସଲା କଥା ଏଠି ଅଲଗା। ଏଠି ତୁଳସୀ ଯଦି ଲାଗିଗଲା ତାହା ବୈଷ୍ଣବ ଉଦିତ। କିନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁଳସୀ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀର ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ତୁଳସୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରେଇଥିଲେ। ଯଦିବା ମହାପ୍ରଭୁ ସଂସାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁଳସୀଙ୍କ ସତୀତ୍ୱ ହରଣ କରିଥିଲେ, ମା ମନ ରାଗ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ତୁଳସୀଙ୍କର ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଡ଼େନି। ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ତୁଳସୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତମେ ବଜ୍ର କୀଟ ଦ୍ରଷ୍ଟ ହବ। ମହାପ୍ରଭୁ ପଥର ହେଇଗଲେ, ତମେ ଶାଳଗ୍ରାମ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଭୁଜ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଳଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ଖଣ୍ଡେ ସାଧା ମାଳ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିଧାନ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁଳସୀ ନଥିବ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ସବୁ ଥିବ। ସେ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଲଗେଇଥିବେ ବାଁ ପଟେ, ବାମ ଭୁଜରେ। ପତ୍ନୀ କି ବାମାଙ୍ଗୀ କୁହାଯାଏ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି। ମୋର କାହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପିଲାବେଳେ, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। माने कौन? आमे अर्थात सेठी गोटे कथा होची, महाप्रभु को पाखरे महालक्ष्मी होउचंती, तांको बिना से रही परिबिनी। वर्तमान किंतु उल्टा पढ़ा हो। वर्तमान व्यंग कथारे आसी, पत्नी घर की रानी है, हर कथा में मनमानी है, बात करो तो बिगड़ जाएगी, कुछ कहो तो झगड़ लेगी। माने कहिले झगड़ा। तेणु एठी से एई जिनसटा नीलाद्री विजय दिन उपलब्धि करिवे। तेणु दुई खंड आज्ञा माଳ भितरे साधा माळटी महालक्ष्मी को अर्पण करा जीवो, तुलसी मिश्रित माळटी अर्पण करा जीवो काहाकू ना एपटे दक्षिण भुजरे जो पिंधि थिबे सीए मदन मोहन, तापरे तांकू सेपटे बाम भुजरे जो लागी हेइथिबे संध्या धूप जते बेले बढ़िबो, महाजन सेवक माने मदन मोहन को दक्षिणी घरु आनिबे एवं नेकी रत्न सिंहासन रे विजय करिवे। सेठी बिडुआ सेवक से समय छामु दिउडी धरिके आगे आगे आसीबे। तापरे पूजा पंडा लागी रहिथिबा दीटा माळ भितरु तुलसी मिश्रित माळटीकू मदन मोहन को देबे, आ साधा माळटीकू श्रीदेवी को लागी करिवे। तापर एई परिभाषा आम श्रीमंदिर भाषा रे ए दर्शन को कौन कह जाए ना आज्ञामाଳ, निर्देशनामा, परमिशन। आज्ञामाଳ, निर्देशनामा, अनुमति, परमिशन। तापर महाजन सेवक माने श्रीदेवी और मदन मोहन को सिंहासन रु आनी मुक्ति मंडप सामने थिबा जो झूलन मंडप, मुक्ति मंडप बा झूलन मंडप, मुक्ति मंडप सम्मुखस्थ झूलन मंडप रे सेठी बा से मुक्ति मंडप तले रखिबे। से समय बिडुआ जे कि छामु दिउडी धरथिबे, घंटुआ घंट बजेइबे, छतार छती धरिके आगे आगे चलिबे। विमान बड़ू माने पालिंकी नहीं कि सरस्वती मंदिर सामनारे निशान ऋषियों निकट में ओल्लैबे। सेठू महाजन सेवक माने दिहुड़ी घंट छत्तीस उभय प्रतिमा को हाथ में विजय करई नहीं सरस्वती मंदिर भितर प्रवेश करी सेठारु महालक्ष्मी मंदिर जगमोहन को जीवे जाइता। प्रतिदिनर काम, गुरुवार काम। पूर्वर जगमोहन रे गोटे
କାଠର ପଲଙ୍କ, ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ପଲଙ୍କ କାଠର ସେ ପଡ଼ିଥିବ, ତା ଉପରେ ଉଭୟ ପ୍ରତିମା ବିଜେ କରିବେ। ତାପରେ ଭିତର ଛ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରସାଦ ନିକେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରିବେ। ସୁଦୁସୁଆର ଏବଂ ଆସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଆରେ ପୂଜା ଠା କରିବେ। ଏ ପୂଜା ପାଇଁ 2 ସରା କୋରା ରଖାଯାଇଥିବା ଆଗରୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ପୂଜାରେ ବସିବେ, ପୂଜା କରିବେ। ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ କର୍ପୂର ଏବଂ ବଳିତା ଆଳତି ହେବ। ତାପରେ ଅକ୍ଷତ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ମଦନ ମୋହନ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେଇ ଭିତର ବେଢ଼ା, ଯେଉଁ ଭିତରେ 7 ପାହାଚ ଅଛି, ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ସାମ୍ନାକୁ ବା ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଜଗମୋହନରେ ଯାଇକି ଓହ୍ଲେଇବେ। ସେଠୁ ଭିତର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଯେଉଁ 7 ପାହାଚ ବାଟେ ଯିବେ। ଶ୍ରୀଦେବୀ ଯିବେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ, ମଦନ ମୋହନ ଯିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ। ଇଏ ଥାଏ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ରାତିରେ। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରର କାମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନବସର ସମୟରେ ଏସବୁ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ? ନା, ଅନବସର ସମୟରେ ଦୁବ କେରାଟେ ଖୋସିଲେଣି ନାରାୟଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ, ମଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଃ, ଧନ୍ୟରେ ଦୁବ, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ତୁ। ନିଜକୁ କେବେ ବଡ଼ ମନେ କରିନୁ, ତେଣୁ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଯିଏ ବଡ଼ ତାଙ୍କରି ମଥାରେ ଚଢ଼ିଲୁଣି। ତାହିଁ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏକଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ଆଜି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନୀତିରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ କଂସବଧ ଅର୍ଥ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କେବେ ହୁଏ ନା ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ, 15-2 17 ଦିନ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନବସର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ଅନବସର ନୁହେଁ, ସ୍ନାନ ଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ଆଉ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ଯଦି ଗୁରୁବାରରେ ପଡ଼େ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ନୀତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପୁଣି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ 7 ଦିନ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ପଡ଼େ ତା ଭିତରେ ବି ଯଦି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ 7 ଦିନ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଦିନ ହଉ। ସେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପଡ଼ିଲା, ଶୁକ୍ର ଶନି ରବି ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁରୁ ହେଲା କେତେ? 7 ଦିନ ହବନି। ସେଦିନ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ଭିତରେ ଗୁରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କେବେ ନା ସୀତା ଚୋରି ଠାରୁ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାନ୍ତ ହବନି, ନୀତି ହବନି। ପୁଣି ରହିଲା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁବାର ନୀତି। ଏଠି ଆସିଗଲା କ'ଣ? ଆମେ ଆଗରୁ ମାଜଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଗୋଟେ ମାଜଣା ନୀତି ଥିଲା। ମାଜଣା ଆଉ ଏକାନ୍ତ, ଇଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦବ କିଏ? ମହାପ୍ରଭୁ ତ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ, ଯିବ କିଏ? ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦବ କିଏ? ତେଣୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁବାର ନୀତି ମାଜଣା ଆଉ ଏକାନ୍ତ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ, ସହସ୍ର କୁମ୍ଭାଭିଷେକ ଠାରୁ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ହୁଏନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ,
ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା 21 ଦିନ ଯୋଉ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ସେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡପରେ ମାଜଣା ହୁଏ। ଆଉ ଚନ୍ଦନରୁ ପ୍ରତିମା ମାନେ ଦେଉଳକୁ ଫେରିବା ପରେ ଏକାନ୍ତ ହୁଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ସକାଳ ଧୂପର ମାଜଣା ନୀତି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଇଏ ସେ ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡପରେ ଯାଇକି ମାଜଣା ହେବ। ପୁଣି ଦେଉଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଅଁ ଫେରିବେ ମଦନ ମୋହନ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ତାପରେ ଯାଇ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବାହାର ଚନ୍ଦନ ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କେବେ ନା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବାସି। ଦମନକ ଚୋରି କ'ଣ ନା ଦୟଣା ଚୋରି। ଯଦି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଆଉ ଦୟଣା ଚୋରି ବା ଦୟଣା ଚୋରି ଗୁରୁବାରରେ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ସେଦିନ ମାଜଣା ହେବେନି। କାହିଁକି ହେବେନି? ଆଉ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବେ ଆଉ ମନା କରିଦେବେନି, ନାଇଁ ଯାଅନି ଚୋରି କରିବାକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କର ଇଏ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଲୀଳା ରହସ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରତିମା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ଏଇଥିପାଇଁ এই ଏକାନ୍ତ ନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ, ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାଜଣା ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଏସବୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ। କେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କେବେଠାରୁ? ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଢ଼ିଗଲାଣି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କିଛି ବି ହୁଏନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଶାନ୍ତୋ ନମସ୍ତୁ ଶରଣାଗତ ରକ୍ଷଣାୟ, କାନ୍ତୋ ନମସ୍ତୁ କମନୀୟ ଗୁଣାଶ୍ରୟାୟ, କ୍ଷାନ୍ତୋ ନମସ୍ତୁ ଦୁରିତ କ୍ଷୟ କାରଣାୟ, ଧାତ୍ର୍ୟୌ ନମସ୍ତୁ ଧନଧାନ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିଦାୟ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଶରଣାଗତ ଦୀନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣେ ସର୍ବସ୍ୟାର୍ଥୀ ହରେ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମୋସ୍ତୁତେ। ଶରଣାଗତ ଦୀନାର୍ଥ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଶରଣକୁ ଗଲା, ଯେଉଁ ଦିନହୀନ ଆର୍ତ ସ୍ୱରରେ ମାଆକୁ ଡାକିଲା, ତାକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ମା ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଆର୍ତ ତାର ସେ ହରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମା ଶ୍ରେଷ୍ଠା କମନୀୟ ଗୁଣଯୁକ୍ତ କାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ପାପ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେଣି ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ପାପନାଶନର କାରଣ ସ୍ୱରୂପା ବା କାରଣ ରୂପା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କ୍ଷାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଗୁରୁବାରରେ। ତେଣୁ ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶାନ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା। ପୁଣି ସେଥିରେ ଅଛି ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ କ୍ଷାନ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା। ପୁଣି ମା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଧାତ୍ରୀ, ଧନ ଧାନ୍ୟ
ସେ ସମୃଦ୍ଧିର କାରଣଭୂତା ଧାତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭକ୍ତ ପ୍ରଣାମ କରିଥାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବା, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନରେ ଆମର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଆମେ ଅଚଳ ହେଇଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଶକ୍ତିଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ ଆମେ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ କାଳୀ, ସିଏ ହିଁ ତାରା, ସିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସିଏ ହିଁ ଦୁର୍ଗା, ସେ ସବୁ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଘର ଚଳେଇବା କଥା ଆସେ, ବଞ୍ଚେଇବା କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମା କ'ଣ କରେ ନା ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଜିଯାଏ। ଘରେ ସେ ହେଇଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମା କ'ଣ କରେ ନା ଦୁର୍ଗା ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କରାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ, କର ମୂଲେ ସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମା, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ନିଜ ହାତକୁ ନିଜେ ଆଗ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମନେ ପଡ଼ୁ ନ ପଡ଼ୁ, ଆମକୁ ଶ୍ଲୋକ ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଲେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମନେ ପଡ଼ୁନି ତ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ହାତକୁ ନିଜେ ଦେଖିକି ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିକି ବାସ୍ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇ ନିଜ ପୁଣି ମୁହଁ ଧୋଇବାକୁ ଆମେ ଯିବା। ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରି ପୁଣି ନିଜର ଯାହା କର୍ମ କରିବା। ଗୁରୁବାରରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି କହିବା, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।